همز غير خات أكلها بيت كريستيان لبهلا عينه ورا أبراهام لغير مسوي تسوي نوح لغير مسوي تسوي صبغ زجناو يساق ون لغير مسوي تاغريو أبيل ون لغير مسوي تاغريو بيت كريستيان غنا عينه ورا رأينا ويتانا إيسوس كريستوس عاوز مدرزي قمتله بيت كريستيان يخوني للسرحة تاما يلسرحة ندحرينا خوينا سبات يلهانا سنر كريستوس عاوز مدرزي عندي عامة تقميت لكم ناخم ثلاثة عامة الأكل تقميتنا 3 عامة الأكل وإنجيل أستمرنا بيت كريستيان هانا سنر تاما يلهانس نيرو سبي يلهانس نيرو هارياتون لا عالم خود كلهم تلا بيت كريستيان سرحو يخوني لولا مؤمنان سرحو وانجيل سوخو هنسا اغزابير سب هنسو سلالولا سب يوم لهانس نيرو بحارة بناي سبات إياقي مغنياتون حرا بيت كريستيان سرحنا نحن عند حلية سرحنا خوينا اغزابير زياح سلازي قدمي هنسا بيت كريستيان مهناسو كنس للو تعيو سابي كنس للو سابي يكسرح للو نحنا يقولنا سلا بيت كريستيان نسرح بيت كريستيان يا سلا لحنا نسرح نحنا بيت كريستيان بورق سرحنا نحنا جن نخلي تسرحنا خوينا نحنا جن حققات نحن اللي نحل خوينا نحنا بورق بيت كريستيان مسرحنا እግዚአብሔር ያحمس عندهم بنمكن لا تقلقلنا نحنا ناي كريستوس محضرك نكون تلنا حققاتك نحل تلنا أي الفتي رأي ويتارا إيس كريستوس عزي مدرزي موسيو مجمّر سبات يلهانس هاريات ون عالم كزارو تلو مجمّر سبات يلهانس خزقن بيت كريستيان هنس الله سبقن فرس الله سمعوا لكم نديكم بس مع ومنفس قدوس هادو أملاك آمين كوران أبوتات كاهنات أحوات دياقونات أبوتات مؤمنان ومؤمنات وطاتات هصاونتي كلكم مزي كريستيان بلول እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ድሕና ደሓዲርኻቱም ድሕና ደመጽኻቱም እግዚአብሔር አምላክና قدم عالم زنبرة مايكل عالم زلو عالم محليفو زنبر ناي قصات نقوس ناي عمالك أملاك ناي قويتوت قويت عزخانة السو عم حاتياتنا بزحات عم سولنتنا خفات ليت ملكته بتناتو محرتني كرتان حاولوا على عدمنا ذا ساعات زياهي بنا أو قدس فرعوت سواسيبنا قالوا نكن سمع سلاز جبرنا السو الخابر التمسجنا يخون الخابر التمسجنا يخون ناينم معلتي نايت مرتنا رئيس زخون بيت كريستيان زبليو بيت كريستيان أما بزهاي لك أرزي مال على بمقبر إنما هارو تمرتي حدا بيت كريستيان مالت تاي مالت يو ترجمو زبل انتخون ما بلغال أيدما بيت كريستيان لهانس لمسرة منيو زبلنا نا بيت كريستيان عب زمانات كمي كم زمسات نبيت كريستيان كبري أحصر بينا كنا مارينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአየልና ገሮ አንደበት ለአኻትም ደማ ሰምዑ ለዝነ ልቦና ለከዕደለና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና ቤተ ክርስቲያን ኩልኻቶም ዝቃል ዚ ምሳይ ክትብሉ ኢኹም ርእስውን ኩልኹም ትድሕዝወናኩም ቤተ ክርስቲያን እስቲ ቤተ ክርስቲያን ወሉ ቤተ
ليسمع سبنا ده ቤተ ክርስቲያን እዛ ኸዚ ከፊና ላለና ቃል እግዚአብሔር እንማራለና ታያ ትባል ቤተ ክርስቲያን ትባል ማለት ነው። ለማንቲ ዓውይ ዕለት ዓውይ በዓል እዩ። ቅዳሴ ቤታ ለቤተ ክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ታኸዚ ስጋ ወደሙን ንቅበለላ ለለና ታኸዚ ተሰባሲብና እንማሃረላ ለለና እታ ፈጣሪና እንጥይቀላ ለለና ቅድስ ስለኾነት ቤተ ክርስቲያን ልተሃነጸትሉ ዕለት ለመጀመሪያ ጊዜ በስም ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቤተ ክርስቲያን ለተሰርሐትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። እስኹም ወዳዕለቱ ለማዓንትስ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ለተሰርሐትሉ ዕለት እዩ ኢለኩም እናኹም ካብ መጀመሪያ ለመጀመሪያ ነጥብ ክንመጽእ ተለና ትርጉም ቤተ ክርስቲያን ማለት ታማለት እዩ። ቃሉ እንግዲህ ሃም ቃል ደረጃ ንረኾ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ቤተ ክርስቲያን ልብል ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኩላትና ንጽውዖ ኢና ንፈልጦ ኢና። ቤተ ክርስቲያን ማለት ትርጉሞታ ማለት እዩ። እስ ቤተ ክርስቲያን ኩላትና ንብላ ኾናይ ትርጉሙ ኸታ ማለት ይመስለካታ። ቤተ ክርስቲያን ክንብል ተለና ክልተ ሰለስተ ትርጉም እንህዎ ሓዙ ኩልኹም ብብሕድሕዱ ክነግረኩም እየ። ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ተሎ ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት እዩ። ናይ ክርስቲያን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ መጀመርታ ትርጉሙ ታይለኩም እንኹ ናይ ክርስቲያን ገዛ ማለት እዩ። ቤት ብግእዝ እዩ ብቁሙ ገዛ ማለት እዩ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ጽዋዕ ታ ማለት እዩ። ናይ ክርስቲያን ገዛ ክርስቲያን ሓዊሮም ስጋ ወደሙ ዝቕበሉላ ክርስቲያን ጸሎት ላውጽሕላ ክርስቲያን ምስ ኣምላኮም ዝራኸቡላ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ማለት እዩ። ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ተለና ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምባል ንኽእል ኢና እዩ። እዚ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ካልኣይ ቤተ ክርስቲያን ንበሃል ሓደ ኣማኒ ወይም ሓደ ክርስቲያን እሱ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ። መን ኢለኩም እንሆ ሓደ ኣማኒ ማለት እዩ። ሓደ ክርስቲያን ማለት ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ዝኾነ እሱ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ካዚ ቦይነኹም ደኾንኹም ክርስቲያን ኢኹም ሃብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስተምሮ እስኹም ቤተ ክርስቲያን ተባሂልኩም ጽውዑ ማለት ትድሕዙ ኣለኹም ዲኹም እወ ከዚ እዚ ሓደ ግለሰብ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ክጽዋዕ ተሎ ትርጉሙታ ማለት እዩ ክንብል ተለና ናይ ክርስቲያን ወገን ማለት እዩ። ናይ ክርስቲያን ወገን ማለት እዩ። ናይ ክርስቲያን ወገን ቤት ልብል ብግእዝ ደረጃ ሓደ ብቁሙ ገዛ ይኸውን ኢለኩም እንኹ ካልኣይ እንደገና ኢለ ወገን ዓሌት ይኾን። ስለዚህ ሓደ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ክጽዋዕ ተሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይም በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ናይ ክርስቲያን ወገን ናይ ክርስቲያን ዓሌት ይዚ ማለት እዩ። ዓሌት ይዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ታይሉ ተናገሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ንስኻ ወዲያው እግዚአብሔር ኢኻ ኢሉ መስመስከረሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎ አንተ ኮክ ወዲያዛቲ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ ንስኻ ኮክ ኢኻ ወለ ለመንዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ኮይ ኮክ ኢኻ አብዛ ኮክ እዚኣ ድማ ቤተ ክርስቲያነይ ክምስርታ እየ ዋና ቅጽሲዮልኒ እይሄይልዋ ናይ ሲዮል በረታት ድማ አይሕይልዋን እዮም አይበረታትዕዋን እዮም ወለ አዚ ቤተ ክርስቲያነይ አምንታ ክምስርታ እየ ይልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አያኻ አው ኮክ ክምስርታ እየ ካውኸ ናይ ሲኦል በረታት አይኽእልዋ ይለ ከዛ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ተጸውዕ አለላ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለይኾነስ መን እዩ አማኒ ማለት እዩ ኮክ ልባል ለሎ እትና ጴጥሮስ ቃል እዩ ንስኻ ወዲያው እግዚአብሔር ኢኻ ልብል ማለት ስለዚህ ምእመን ማለት ሓደ አማኒ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር እዩ አምባል እዩ ለምስራት ሁላትና አምንታይና ተመስሪታንህና በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት እናአምን ክርስቶስ ወድመን እዩ እናና ናምን ማለስ ለይባ ክርስቶስ ወድመን እዩ እናና ናምን ወዲያው እግዚአብሔር ወዲያው እግዚአብሔር እዩ ኢሉን ደህለ አመነ ኮይኑ እሱ ክርስቲያን አይባል አይጥመቂ መጀመሪያ ከአምን ተለውን ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ምኻኑ ተአምን ዲኻ ይልባል እወ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ምኻኑ በመለኮቱ ወልደ ማርያም ምኻኑ በትስፊቱ አአምንየ መስበለ እዩ ስለዚህ ሁሉ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አምንታይ ተመስሪትና እንደሪና ኮይና ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር እዩ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ከአብ ዝተወለደ ብዘይካ እኖ እዩ ቅድመ ዘመናት ዝነበረ እዩ ኢናዊና ተመስሪትና እሰብ ዝለለ ናይ ሲኦል በረታት አይኽእልዋ ይሉ ናይ ሲኦል በረታት ካለ አንንትሉ ዓሉስ አይኽእልወይ አያሸንፉወይ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ይሉ ለአመነ ክርስቲያን ዝመፀ ይምጻእ ፈተና ዝመፀ ይምጻእ መከራ ዝመፀ ይምጻእ መናፍቅ ካብ ሃይማኖቱ ፈቀቅ አይብሊ ናይ ሲኦል በረታት አጋንንቲ አይኽእልወይ አያሸንፉወይ ኣብ ሃይማኖቱ አያጠራጥሩወይ ካብ ሃይማኖቱ አያውፅውወይ خسادي لسيفي سونتي لحوي له بسماعيتነት እስከ አሟት ይበጽሕ እምበር አጋንንተ አያሸንፉወይ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ሲኦል በረታት ለምንታይ አጋንንት ናይ ሲኦል በረታት ተባይሎም ድሕሪና ኮይና እሳቶም ብበሪ ሰብ ያቶሉ ይወጸሉ አጋንንት ደማ ጻርቃን አጋንንት አሸንፈም ላይ ገነት ስለለአቱሎም ጻሃጣን ደማ ተሸንፈም ላብ ሲኦል ስለለአቱሎም እዮም هذه لآتهم اندحرا شنفنا خوينا قالنت اندحرا شنفنا خوينا منقصة سماء سلنا يناسي البرتات الوام لله سلازي مجمّر بيت كريستيان كنو نسلنا حدا مؤمن حدا قلسة حدا كريستيان بيت كريستيان تبايلي سوا معي عتق علي مؤمنان بمول أمهن بكريستوس لآمنو كريستيان كلهم ذم كريستيان تبايلهم سوا الساتمون بيت كريستيان تبايلهم سوا بيت كريستيان تبايلهم سوا زي ما قلت لما كريستوساويان نا كريستوس عليه الخونو نا كريستوس وجن الخونو نا كريستوس أكل الخونو كريستيان كنبهال سنناكو نا كريستوس وجن نا كريستوس عليه كريستوساويان كريستوس اللوسو كريستوس المسؤول ما نتكو يترجم سلازي نايم منان حبرت عاوز مدرزي للو كلهم كريستيان بيت كريستيان يبهال إذا بيت كريستيان زي حبرتها عاوز مدرزي راح يقاني أو سمايون حبرت اللوا عاوز عالم زي جناب تجارد للو قدسان عند جناب تجارد أم ودي أم أو جنة للو قدسان بعصد سجال للو قدسان نحنا كريستيان عند جناب بعصد نفس للو كريستيان أو جنة للو
بجهاد لنا كريستيان بسجود للو كريستيان تصويرهم للو أبز عالم زيخون كابز عالم وصاي عبيرة عندلو نازيهم كل حارنت بيت كريستيان كريستوس رئيسها لخون الله كريستوس مسارتها لخون الله كريستوس أكل لخون الله نا كريستوس أكل لخونت بيت كريستيان تبعيلات سوا إذا بيت كريستيان زي عالم ما كريستوس بدومو لمسرته أمس كل تسقينو سجوا قريسو دوما عفسيسو لمسرته بيت كريستيان زي أنت أهات صفائك بوسع عود كما تقدسا عاد رئيس العائلة تصفعها تجرفها سجاها ورسها دمها عفسسها إذا بيت كريستيان زي بخور دوم المسرته مؤمن بيت كريستيان تبعيلات سوا مالتي إننا لما أنت قلنا هنسا بيت كريستيان التولينا مسبعالو تدحزن ملكات مالتي كاب سلسيانتي إذا هنسا بيت كريستيان نبن ملكات لما أنت تعيلوكم أنه بعالو لما جمريا قزيه بيت كريستيان نعميتاكين بيت كريستيان لتسرحات اللو بعالم سو كلهم بيت كريستيان قوي هذه بيت كريستيان كاب تسرح ያው ካቢ ክልተ ሺህ ዓመት ገይራና ማለት ነው ቅድመ ቤተ ክርስቲያን ግን ሰባት አምንታይ እኮው ነይሮም አምንታይ ጸሎት ይጽልዩ ነይሮም አምንታይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቅርቡ ነይሮም ሃሜሎም ኸል እግዚአብሔር አምልኮ ይፈጽሙ ነይሮም ዝብን መልከት قدمي بيت كريستيان تاينو بيت مقدس لبان نيرو قدمي بيت مقدس دفتر عوريت لبان نيرو قدمي دفتر عوريت ليلة حق لبنا لبان نيرو سلازي او سلستي ان زمانات كلمة كتلنا نايدك سبات ناي عملكو حقي ناي عملكو سرعات مجمرة او حق لبنا قاسيلو او حق عوريت قاسيلو او حق ونجيل حق لبنا لبال كآدم جميرو اسكا موسى للو زمن لثلاثة شهور 500 زمن لأكل عامتي الحق لبنا مالك من مصحف أولي تصحف له بيت كريستيان أولي تصرح له ممران أولي النورو بحقهم طرح سبات فتقار يوم زيابير أملاك لاملو خلو زنباري حق لبنا يبان عاشعيتو دك سبات عالم كاود فتر لثلاثة شهور 500 زمن هذا غيرهم أملك من تايف السمون يرهم بيت كريستيان أسعيت عيت السرحين يريدكم النخو ببيت دفتر عوريتون بيت مقرسون عيت السرحين يرو من تاي أملك في السمون يرهم عند حريركم خينكم عبكرا هم اللي أبراهام لاله هم اللي إيون لاله هم اللي نوح لاله هم اللي يساق نره هم اللي يقون نره أشعيتو أوتومابوت هزنور لزمن بيت كريستيان عين مريه تما أذكرن لخدو لجزير مسوعيتي سوء نيرهم فتار إيمو يملخو نيرهم همز غير خات أكيها بيت كريستيان لبهلا عين مري أبراهام لجزير مسوعيت سوي نو لجزير مسوعيت سوي صبغ زجناو يساقون لجزير مسوعيت أغريو أبيلون لجزير مسوعيت أغريو بيت كريستيان غنا عين مري عند بيت كريستيان جن الكرنات يتقامون يرامي بدحري جن بموسى زمن بزمن حق أريد إسرائيلاويان كاجس بحر النت مساوسة لموسى لا إمباسينا وسع مسولو لموسى تايو سلاتيو تاوت رما خرس إلو سلات كبالك إخبار مستقبله تاوت ون بناء على فقاد مستقارس دنكان سرحو أما أخلكم لك حادر بيت مقدس سرح الليلو أما أخلكم لك حادر بيت مقدس سرح الليل من يو بعلو إخبار لك عبسماي عامل رأي مثالي غيرو دنكان نايت تاوت محضري نايت سلات محضري دنكان سرح دموسي عززو موسينا إسرائيل مرحيو قيح بحري خافيلو لاشاغرم أوي نبي دنكان تسرحه دنكان مستسرحه تاوته هجو عبت دنكان عاته بدحريو سبات لاولا مصو
ምስ ኣምላቶም ይጋነዩ ነበሩ ጸሎት ይጽልዩ ነበሩ እዛ ድንኳን እዚኣ ለ480 ዓመት ለኣክል ተቃሚጣ አገልግሎት ውሽጢ ማለት እዩ ኣብ ድንኳን ናይ እግዚአብሔር ታወት ክነብር ተሎ ንጉስ ዳዊት ነጊሱ ተወሊዱ ነጊሱ ካብኡ ብድሕሪስ ሓደ ሓሳብ ሓሲቡ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ነብዩ ናታን ለንጉስ ዳዊት ክጥይቆ ኸይዱ ንጉስ ዳዊት ግን ሓዚኑ ተኪዙ ረኺቡ ኣሰቆሉ ስለና ቤተ መቅደስ ኣመጻጽ ኣሰራርሓ እየ ነግረኩም ኣለኹ ሓዚኑ ተኪዙ ምስ ረኸቦ ታኾይንኻ ሓዚንኻ ተኪዝኻ ንጉስ ዳዊት ኢልዎ ዋ ኣነ ለይ ሓዘነ መን ክሓዝን ታነካ ለሓዝን ጽላትኻ ተኾነ እውን ጠፊኦምልካ እዩ መንግስትኻ ለ ተስፋሕፊሕልካ ተደላዲልካ እዩ ኩላ ህዝቢ እስራኤል ለኣኻ ትግዛእ ኣላ ታነካ ለሓዝን ሆሎ ኣይ ኣነ ለሓዝነሉ ኣሎ ናስጋ ነገር ይኾነ ካማ ኣነ ኣብ ልጸበቐ ገዛ ላነበርኹ ብዋንዛ ብዝግባ ብጽሕዲ ኣብ ልሽሽ ቆጥቆጠ ገዛ ላነበርኹ ናይ እግዚአብሔር ታወት ግን ኣብ ኣረጊት ድንኳን ትነብር ኣላ ኣነ ለይ ሓዘንኩም ማመን ክሓዝን ኮይኑ ኢልዋ እቲ ድንኳን እዚ ብመን ሰርሕ ኢለኩም እናኹ ብሙሴ ማለት እዩ ብናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ተጻሒፎም ንረኽቦ ዋይ ታማ ቤተ መቅደስ ለይ ትሰርሕ ናይ እግዚአብሔር ታወት ኢልዎ ናይ እግዚአብሔር ታወት መሕደሪ ኢልዎ ዋ ኣነ የለየዶ ክኾነ ኮይኑ እግዚአብሔር ይፈቅዶ ዲ ኣይፈቅዶ ናይ እግዚአብሔር ሓይርና ንጸልሞ ብድሕሪ እግዚአብሔር ንብለና ንስማ አይደ ረይዎ ቤተ ክርስቲያን ሰርሕ ተለኻ ሰልኻ ቁርሺ ስለለለካ ማተርያል ስለልደሓስኻ ቦታ ስለረኸብካ ይኾነ ናይ ኣምላክ ፈቃድ እውን ክጥየቕ ነው ናይ እግዚአብሔር ፈቃድስ ኣየናይ ታወት ናኣት እዩ ናይ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኣየናይ ገንዘብ ልስብስብ እዩ እናለ ይኾነ ኣየናይ ታወት ክናኣት ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኢልካ ምስ ኣምላክ ተራኺብካ እዩ ካብ ምስ ጸለዩ እግዚአብሔር እትልኣተዎ ስዋኤ ለነብዩ ናታን ገሊጽሉ አኮ አንተ ዝተሃነጽ ቤተ ለስሜ ለስመይ ዝተሃንጸለይ ስፍራ ወይም ቤተ መቅደስ የተሰርሐለይ እስኻ ይኾንካይ አላ ዘይወፅእ እምሃቄከ እውት ይሃንጽ ቤተ ለስሜ ከአብራክኻ ልውለድ እሱ እዩ ቤተ ክርስቲያነ ወይም ቤተ መቅደስ ይሰርሐለይ እሱ ሰሎሞን እዩ ምክንያቱ ወሎ ኣብ ኢድኻ ደም እንሆ ባእኻ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም እዮሞ ደም ጨቢጥኻ ቤተ ክርስቲያን ክትሰርሕ ኣይትኽእል ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ካሕና ገንዘብና ጥራሕ ይኾነ ልደልዩ ናይ መጀመርታ ልብኻ እዩ ኮሚቴ ኮይንካ ቤተ ክርስቲያን ትሰርሕ ተለኻ ደም ላፍሰስኻ ግቦና ተቀበልካ ሰብ ለሐዘንካ ተኮይኑ እግዚአብሔር አይቀበለ ኣብ ኢድኻ ደም ጨቢጥኻ እናኻ መስኻ ቤተ መቅደስ ኣይትሰርሐለይ ኣይትሰርሐለይ ትምኒትኻ ግን ተቀቢለዮ ነው እሞ ወድኻ ክሰርሐለ እዩ ወሎ ይኻ ለነብዩ ናታን ገለጸሉ ለንጉስ ዳዊት እሱ ልበለጸ ነገር ተገሊጽሉና ናስጋዊ ነገር አምላክ ሰብ ከም ዝኸውን ኣብዚ ምድር እዚ ኣብ ንመላለስ ከም ዝመውት ከም ዝስቀል ከም ዝቅበር ከም ዝትስእ ከም ዝዓርግ ስለና ክርስቶስ ነገር ሁሉ ስለ ስጋዊ ተገሊጽሉ እዩ ካብ ድሕሪኡ ኣነ ቤተ መቅደስ ዝሰርሕ ኣይግብአኒ ኣብ ኢደይ ደም ጨቢጠ እየ ብዙሓት ሰባት ኣቲለ እዮሞ ስለዚ ክሰርሕ ኣይግብአኒ ማተርያል ለወደይ ካዘጋጅነዎ ማተርያል ሁሉ ለወዳ አዘጋጅሉ ብድሕሪኡ ንጉስ ዳዊት ተወለደ ንጉስ ዳዊት ሰሎሞን ወለደ ሰሎሞን 12 ዓመቱ ነገሰ ወዲያውኑ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰረሐ ኣሸዓተ ዓመቱ ምስ ነገሰማ ቤተ መንግስት ተለይ ሰረሐ ንጉስ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰረሐ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰሪሕ ምስ ወድአ ለለ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ተንበርኺኹ ጸልዩ ኦ እግዚአብሔር አምላከይ ኣነ ቤተ መቅደስካ ሰሪሐነኹ ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ህዝቢ መጽኦም ዝጸለይዎ ጸሎት ላቅረብዎ መስዋዕቲ ክትቅበሎም ኣዛንኻ ኣንተኻ ለዘለዓለም ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ክትገብር
እልምነካለሁ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ምስጸለ እግዚአብሔር ደማ አነጋገሮ ናይ እግዚአብሔር ክብር ደማ አብት ቤተ መቅደስ ሰፈረ ተራአየ ይብል እግዚአብሔር ደማ ታወሎ ቤተ መቅደስ ዚ ባሪከየነኹ ካብ ድሕደጊም ተራ ገዛ አይኾነይ ተራ አዳራሽ አይኾነይ ዝተቀደሰ ስፍራ እዩ እቶም ህዚ ኣብዚ ስፍራ እዚ መጽኦም ጸለይዎ ጸሎት ክሰምዖም እየ ላቅረብዎ መስዋዕቲ ክቅበሎም እየ ኣብዚ ቤተ መቅደስ ዚ መጽኦም ድሕተለሚኖም ኮይኖም ክተዓረቆም እየ ተቃቢለካነኹ ኢሉ እቲ ቤተ መቅደስ ካብ ተራ ቤተ መቅደስ ለወጦ ቤተ መቅደስ ገወሮ ቤተ መቅደስ ገወሮ ስለዚ መጀመሪያ በዓለም ቤተ መቅደስ ለሰረሐ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ኣብ ካሊ ዓለም ምንም ቤተ መቅደስ ልባል አይነበረ ዓለም ሁሉ ብሕጊ ኦሪት አይ ነር ማለት ኣብ ኢየሩሳሌም ሰባት ክሰግዱ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ኢየሩሳሌም ኸይዶም እዮም ዝሰግዱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኸይዶም ቤተ መቅደስ ላቅርቡ ኣብ ኸይዶም እዮም ምስ ኣምላክ ዝነጋገሩ ታ ቤተ መቅደስ ሓንቲ እያ ነራ እዚ ቤተ መቅደስ ለሓደ ሽሕ ለኣክል ዓመታት አገልግሉ ማለት እዩ ሰሎሞን ሰርሖ አፍሪሶ ማናን እንደገና ግን ተሐዲስ ቤተ መቅደስነት ግን ዝሮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ምስ ተወለደውን ናይ እደጋ መተዓዳደግ ገይሮም ነይሮም ክልተ ግዜ አባሪርዎም ኣብዚ ቤተ መቅደስ ምሻጥ ምልዋጥ አይግባይሉ ካብ ክርስቶስ ምስ ተወለደ አይሁድ አይተቀበልዎ እስራኤላውያን አይተቀበልዎ መጽኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ኣብዚ ምድር እዚ 33 ዓመት ሰለስተ 4 ወርሕ 10 መዓልቲ ምስተቀመጠ ላብ ሰማይ አረገ ደቀ መዛሙርቱን ሆሮ ማሃሩሰ ኩላ አጽናፈ ዓለም ለዓለም ሁሉ ኸይድኹም በአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አጥምቁዎም ኢሎም ወንጌል ስበኽ ዓለም ወንጌል ስበኽ አምለለዎ ምስ አዘዘ ደቀ መዛሙርቱን ስለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላሰበኹ ዓለም ሁሉ ተዛወሩ ቤተ መቅደስ ግን እንደ ይለኩምናኹ ሓንቲ ያይለኩምናኹ ሐዋርያት ግን ዓለም ላዘሩ ወንጌል ሰብኽለው አእምንለው ከዝውን ቤተ ክርስቲያን አይተሰርሐይና ቤተ ክርስቲያን መስራሕ ለጀመረ በ53 ዓመተ ምህረት እዩ ሃምዝ ኸዝ ክርስቲያን ተአኪብና ስጋው ደሙ ልቅበለና ጸሎት ንጸሎት ሃምዝ ኸዝ ተአኪብና ስብሰበሉ ቤተ ክርስቲያን በእንደ ዓመተ ምህረት ተሰርሑ ኢለኩምናኹ ኣብ ፊልጵስዩስ ከተማ በ53 ዓመተ ምህረት ሃመይሉ ተሰሪሑ እንድሕሪልኩም ንኾይንኩም ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ኣብ ፊልጵስዩስ አትዮም ኣብ ሰሜን ግሪክ እያ ትርከብ ከዚ በቱሪስት እያ ትግውነ ማለት እዩ እና አው አትዮም እዞም ፊልጵስዩስ ልባሃሉ ሰባት አይዛብ እዮም ጣዖት ላምልኹ ምንም ፈጣሪ ለይፈልጡ ማለት ላምልኹ ክነብሩ ተለው ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ አትዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃሮ ትምህርቲ ዝገበሮ ተአምራት እሰርሖ ትርፋት ካብ ጽንሰት ጀሚሩ እስከ ዓርገቱ ወንጌል ምሳስ ተምሃርዎም እቶም ናይ ጣዖት መምለኽቲ ዝነበሩ ሰባት ካብ አምልኮተ ጣዖት ለአምልኮተ እግዚአብሔር ተመለሱ ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቅ ተመለሱ ክርስቲያን ሆኖ አመኑ ተጠመቁ ይብል ደስ ይብል አመኑ ተጠመቁ ብድሕሪኡ እዞም ህዝቢ ታይል ጥያቄ ልዕሎም አሕና እኮ ለሞድናዮ ልማድ እንህና ጣዖት ቤት ነይርና ሁላትና ላብተ ጣዖት ላኸድና መስዋዕት ላሰወና ሃምን በሰለና ወ ጸሎት ጉንጽል ነይርና ስለዚህ ጣዖት ራውል ምንኸሉ ቦታ ከይትኸዱ እንድሕሪልኩምና ኮይንኩም ቤተ ክርስቲያን ደማ ሰርሑና አይሎ ተመመናን ጥያቄ ልዕሎም እዩ እዚ ጥያቄ እዚ ምሳልዑሉ እማሕናይና የኾነ እግዚአብሔር ክፈቅደነዎ ኢሎም ሁሉም ሐዋርያት ተማኸሩ ሁሉም ሐዋርያት ተማኺሮም ረይጎ ከዚ ለቅዱስ በርናባስና ቅዱስ ጳውሎስ ምእመናን ጥያቄ ክጥይቆም ተለው እዚ ነገር እዚ በቃ ሓና ንሰርሐልኩም አይኾንልኩም ለዓለዋይ አካል ስንጥይቅ እስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ንጥይቆም ኢሎም ጠይቆም አፍታ ነገስውን ማንም ሰብ ተልዓይሉ ስቁሉ በፍናኑ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕየ ልብል ተኮይኑ እሱ ካብ እምነት ክፍለና ወይ በቃ ጳጳሳይ ወላ ጳጳሳይ ፍቃድ ማንም አይፍቃድ ተኮይና አነ ገንዘብ ስለሌለን ይሉ ሓደ ሰብ ስቁሉ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ይኽእል ናይ ግድን ጳጳስ
ببيت كريستيان كفكر نوه فقد كركب نوه إيه كازيل تلعلي أبوتاتنا وين هم لا جور يوم مزيان سواء مسعته تايكسر حيو بيت كريستيان لكسر حكوي قويتانا إيسوس كريستوس لكلهم بدمنا سوسهم هذا سواء مسودو بدمنا أفلب إيسوس مسعكم تجبرنا خون يأكلنا إنه إلهم لو ما أنت لا أكل حكومة بني بيت كريستيان كان سلله ولا بني بيت كريستيان كسره دليلنا بما بسم دنجل مريم ولادة أملاك بيت كريستيان كسره دليلنا إلو إمن قرو تكاورو ما يقرو تكاو إمن أيتقبلوا تكاو ما يتقبله هاي ما سلست أمنين بزين سلست أمني قويتانا إيسوس كريستوس بتعمرات بيت كريستيان سرح زين سلست أمني تريت وسخني تريت أنسني قدسيك إني مالي بيت مقدس تسرحاي بنا من حيلي بنا إجزافير حيلي بدحري بتعلم بتمال عرت تانيسو بلوم عن تقولت لما قداسي بيتو تخاويرو قويتانا إيسوس كريستوس بعلو قدسيو دك مزامر تعاقريو إذا بيت كريستيان زي ناني مذكرتا تخون اللي إلو لدك مزامر تعا مهارم بتقواريا نقرم إلو سلازي بناي قدس دنجل مريم ولادة أملاك سم بيت كريستيان كنسرح لعززنا منيو بعلو إيسوس كريستوس كوي بعلو إيسوس كريستوس سلازي كاش عيتو بيت كريستيان عالم مسفح جمره بسم ولادة أملاك بيت كريستيان مسرح تجمر قويتانا إيسوس كريستوس ون لدك مزامرتو إذا تزازي عزيزهم لا بسماء آريات حواريات بدحريو بناي قدس دنجل مريم سم بيت كريستيان كهانصو بدحريو زنوره ولدون بناي بيت كريستيان بناي دنجل مريم اسم بيت كريستيان كهانصو جمهرو يبن سلازي التاريخ زيو عبزي جن كريوس دوم لقبئنا نتوتات النو حدا بيت كريستيان قدم مسراحو كريستيان سقاو دوم عمنتا يقبلو نيروم عمنتا خيسو سو نيروم دلت ياقين على بيت كريستيان قدم مسراحو حواريات عمناي مؤمنان جزا يوم سقاو دوم لصرح نيروم مخنياتو عشايتو بيت كريستيان اي تسفحفي اذا كريستيان جنا اي تسفحفي كريستنا عمن قد سلنوره عشايتو بيت كريستيان صرحو لغزي يخون ينوره سلازي حواريات او لخدو بوتا كله امينم اولات ما كل جزا كله سقاو دومو او لخونه يخون بوتا سقاو دومو يقبلو نيرام قدم بيت كريستيان دحر مسرحه جن امانم جزا سقاو دومو كقبل هم لي يخل سقاو دومو كسرح هم لي يخل امانم جزا مسوعيت كقرب هم لي يخل نغيروم اذا بيت كريستيان زيا بناي እግዚአብሔር فقر بعل المسرته ابو ليشدان ون بيت مقدس كسرح بنا እግዚአብሔር فقادي انا حدث شدان ون بيت مقدس كسرح بنا على فقادي اندياو كامنا ابو ليشدان بيت مقدس اذا بيت مقدس زيال سفليتيا بخمي امنا ابو ليشدان بيت مقدس او لسوا نهر مسوايتي نا انسسا مسوايتي ابዛ بيت كريستيان زيال سوا مسوايتي ግን نا ኢየሱስ ክርስቶስ ጋርና ደም መስዋዕቱ አማናዊ መስዋዕት እዩ መስዋዕቱ በዓሉ ክርስቶስ እዩ እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ካተራ አደራሽ ተፈሪያያ ናይ ክርስቶስ ጋርና ደም ስለልፍተተላ በሜሮን ስለልኻበረት አጀብት መራይ ስለልዋ ለሙሴ ሀብዝ ነገሮ ሰያት ላዛ ቤተ ክርስቲያን ዚኦም መጽዮም ክድስዋተለው ቤተ ክርስቲያን መጽዮም كقدسوا كفسالوا تلو لنخو كل قدس خونيو مخنياتو بميرون خايرانا لمسيك نغرت له تادر ترعوريت بستقدس قرعات قرعيه بستقدس قرعات مسقوا خيا لتدر ترعوريت قويو سخا سيات مصيم كسالوا وتلو كدسوا تلو اساتم لا قدسان يخون رأيونا مصحف قدس አልቆይ አቤተ ክርስቲያን መጽናክ ንሰግርተለና አቤተ ክርስቲያን መጽናክ ንሕሸተለና እዚ ጎይታና ኢየሱስ በዓል አዘዘናይ خالي النرئناتي قويتانا إيسوس كريستوس عاوز مدرزي قمت تلو بيت كريستيان يخوني للسرحة تامعي للسرحة ندحرينا خوينا سراتي لها نسألنا
ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንደ ዓመት ተቐሚጡ ኢለኩም እናኹም 30 ዓመት ለኣክል ተቐሚጥና 3 ዓመት ለኣክል ወንጌል አስተምሂርና ቤተ ክርስቲያን አይሃነጽ ታማይ ለሃንጽ ነይሩ ሰብይ ለሃንጽ ነይሩ ሐዋርያቱን ለዓለም ሁሉ ኩሎም ተለ ቤተ ክርስቲያን ስርሑ ይኾነ ይልወላ ምእመናን ስርሑ ወንጌል ስበኹ ህንጻ እግዚአብሔር ሰብ ህነጹ ስለለወላ ሰብ እዮም ለሃነጽ ነይሩ ድሓረ ብናይ ሰባት ጥያቄ ምክንያቱን ሕራ ቤተ ክርስቲያን ሰርሕና ንሕና እንድሕለይ ተሰርሕና ኮይና እግዚአብሔር እዚያ ያሕሙሰ ስለዚ ቅድሚ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምህናጹ ክህነጽ ለለዎ ታዩ ሰብይ ክህነጽ ለለዎ ሰብይ ክስራሕ ለለዎ ንሕና ይኮና ስለ ቤተ ክርስቲያን ንስራሕ ቤተ ክርስቲያን እያ ስለ ለሐና ትስራሕ ኸዚ ንሕና ቤተ ክርስቲያን ብወርቂ ሰርሕና ንሕና ግን እንድሕለይ ተሰርሕና ኮይና ንሕና ግን ሕግጋት እንድሕለይ ንሕሊ ኮይና ንሕና ብወርቂ ቤተ ክርስቲያን ምስራሕና እግዚአብሔር ያሕሙስ እንዲያውም ብንኳን ላትገልገልና ንሕና ናይ ክርስቶስ ማሕደር ክንኾን ተለና ሕግጋቱ ክንሕሊ ተለና እዩ ልፈቲ ረይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ መፅኡ መጀመርያ ሰባት ይልሃነጸ ሐዋርያት እውን ዓለም ክዘሩ ተለው መጀመርያ ሰባት እዮም ልሃነጹ ኸዚ ግን ቤተ ክርስቲያን ህነጽሎ ሰብ ግን ፈርስሎ ሰምዑ ለኹም ንዲኹም ቤተ ክርስቲያን እንታይ ግበርሎ አረ ወይ ዘኻ ትመልስለይ ህነጽሎ ሰብ ኸታውሎ ፈርስሎ በየገጠራቱ ቤተ ክርስቲያን ኸዱ ለይህነጽ ቤተ ክርስቲያን የለ እንዲያውም ሰውኻ ልዕል አቕምኻ ኣብ ሕድሕድ ገጠር ኸይድኩም ኮይንኩም ቤተ ክርስቲያን ምስራሕ ህንጻ ምህናጽ እዩ እዞም ኣብኡ ለለው ምእመናን ኸ ሃመ እዮም ክህነጹ ልግብኦም እዞም ኣብኡ ለለው ህፃውንቲ ኸ ሃመ እዮም ክህነጹ ልግብኦም እዞም ኣብኡ ለለው ዓዛውንቲ ኸ ሃመ እዮም ክህነጹ ልግብኦም እዞም ኣብኡ ለለው ወጣት ኸ ሃመ እዮም ክህነጹ ልግብኦም ኢና ግን ኣቂድና ሰርሕና ለ ንፈልጥ ህንጻ ልምህናጽና ኮሚቴ ንቋቋም ዳኣ ህንጻ እግዚአብሔር ሰብ ልምህናጽ ኮሚቴ ተቋቋም ይፈልጥ ሰባት ክንሰርሕ እና ሰብ ክንሃንጽና ሓሲብና ለ ንፈልጥ ገንዘብና ኣዋፂና ንፈልጥ ላጽድቕ ንመስለና እውን ጥራሕ ቤተ ክርስቲያን ናብዩ ኸሰብ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ቅርሺ ውፅእ ተይልካየና ሰብ ክስራሕ ወንጌል ክስበኽ ጓኤ ክስፋሕፋሕ ቅርሺ ውፅእ ተይልካዮ ኾንኸ መን እዩ ላጽድቕ ልመስሎ ኩሉ መጽደቕ ግን ቅደም ተኸተል እነዎ ሰብ ክስራሕ መጀመርያ እስቲ እንዲያውም ቤተ ክርስቲያን ስርሕሎ ብምልዮናት ልውዳእ ቤተ ክርስቲያን ማለት ግን ኣብዛል ብምልዮናት ተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ስጋው ደም ልቕበል ምእመን ነዶ ከለ ጽንዓት ገብለና ኮይና ሚልዮናት ለአክል ቤተ ክርስቲያን ወጽይዎ ከለ ለሐድራ የለ ኪዳን ናጽሕላ የለ ቅዳሴ ለቅድሰላ የለ በቃ በይን መርገታ አገግራላ ሐሙሽ ቅዳሴ ያንነው ቅዳሴ ለቅድስ ስለዚህ ስጋው ደሙ እንደኸለ ይተቀበል ቤተ ክርስቲያን ሰጥና ስጋው ደሙ እንደኸለ ይተቀበልና ለኾይና ታጥቅም ነው ኾይና ቤተ ክርስቲያን ሰርሕና ንሕና እንድሕር ኪዳን ያውጽና ለኾይና ቅዳሴ እንደኸለ ያስቀድስና ለኾይና ለእግዚአብሔር ምንም ልጠቅመ ነገር የለ እንዲያውም ቤተ ክርስቲያን ለሰሎሞን ታይልዎ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ቤተ መቅደስ ይልዎ እዚ ቤተ መቅደስ እቶም ሕዚ ሕገ እንድሕራልዮም ኮይነ ኣነ ሙሉ ዘመኔ ኣዕንተ ያዛነ ያውዩ ሕገ እንድሕለ ያለው ኮይኖም ግን እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ቤተ መቅደስ መጽኦም አሕዛብ ካፍርስዎ እዮም ይልዎ እውነት እውን መጽኦም አሕዛብ አፍሪሶም ናይ እንስሳ መስዋዕት ልስዎ ነበረ ናይ ሓሰማ መስዋዕት ልክስወሉ እውን ገይሮም እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰሎሞን ሰርሐ ቤተ መቅደስ ኮፍሪሶም ኮይኖም ኸዚና ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም ተሰርሐ ቤተ መቅደስ እኮ መስጊድ ኮይኑ ነው መስለን
نحن عند حر هزل هانتنا نحن عند حر وسانات له هانتنا دقنا له هانتنا بيت كريستيان تسترخنا كو أسلام مسيوم كو قليل كو يزلي مقيار لعلي مسكال النهارة على الأخا خو مقار على الأخا تعيسمو مقار كوي ورح مقار كوي خاص كون اليوم لنا كو كريستيانات حرد لو شدد لو عزلكم مساء يترفي قلنا نحرقانا لي مساء خوين ما همز تنقر على ولد تنقر على ما تايرات بالسي أكا ما بار حولت قطعة كاو تحانت تنقر على تحانت تايلاتا أتخيدنا نردا زنا قرزي لا احنا كيمس واي أنا للخو أوش سبحر أيو تتقاصل يقاصل دعم أنا تنهن لاقنين هيلا كاوس قدنا أوش سبحر إيشلن حاو قاصل لي سياترنا بقاصل يطفي يولو ميز حول خيدهم كافت ما يقحف فابيلهم لا من تاي وسدو ولا تحول اتما يكون قحفت له تنقر على وشنا تقحيفا لا تحوعته ولتي سلازي هانا خالو الكريستيان كحردت له أنا كو عاير خلني مالت همز تنقر على ولد تعرفون وسن كفتحت له مع خليو وسن بخان إذا كرزي راح العرسي لتأكد كي مسلكاته هان كريستيان لك نتأفق بإسلامكو اكد لكوي كنسية كعالم لك نتأفق إثيوبيا بإسلامنا هايمانوت لك تطلق أرسلك لبان عبية مسجداته ما سيفي يتخزن خالد له جيزي يخات بللخا سلازي احنا كنمارننا هايمانوتنا دقنا اول اندحر بيت كريستيان مسرح خوينا هزو كن دحر لينا هانص خوينا دقنا كن دحر لينا هانص خوينا ات بيت كريستيان زي ادراش مغار قليل افند بيت كريستيان صولن مجمريا ما بيت كريستيان لهانص وش كاوسل تبرز سودو تحدث خوينا بيت كريستيان مستسرح سول باليله كاوتم منافقانتم تحدثوا تاديم يلو ذا بيت كريستيان زيا لحنا وانت تقبلنا يا لخلت تخافي لاي لورتودوكس توهدنا لتحدثوا مال ويد احنا له ندحدقنا له يامرنا خوينا بعنا ندحليت معنا خوينا هذ ندحل يامرنا خوينا زرحنا يا بيت كريستيان كو ادراش كون كوي ناي منافقان مزلل كون كوي سلاذ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ሞጽዩ ላስተማረና ሰይምህናጽ ሰይምስትምሃር በወንጌል ክህነጽ ምግባር በወንጌልና እግዚአብሔር ማህደር ከውን ምግባር ሐዋርያት ወን ዛስተማሩው ትምህርት ዘይ ስለዚህ በየገጠራቱ ቤተክርስቲያን ተሰርሕለለኹም ምስራሕኩም ጽቡቕ ይሕማ ነገር ይኾን ግን እስተሃምዝ ቤተክርስቲያን ክተሃንጹ ላዕሊ ታሕቲቱ ለለኹም ሰብለ ክህነጽ ሰንበት ትምህርት ቤት ለክ ቋቋም ህፃውንት ለልክማሩ ወጣት ለክማሩ እስቲ ላዕሊ ታሕቲ ይነል لهፃውንቲ الناس ኮሚቴ ንቋቋም خذ አገጠር ቤተክርስቲያን ሆይልኩም ስለ ሃይማኖቶም ልማሩ ወጣታት ነውደ ስለ ሃይማኖቶም ልፈልጡ ህፃውንት ነውደ ያለው ይኮ ወይ ቤተክርስቲያን ሳይሆንና ፈርስ በለኩም እናኹ ደቅና ለወለድናዮ አحنا ቤተክርስቲያን ሰራና ደቅና ለሰብ ያፍርስለው ማጅራት በዚህ ነው ሰራቅ በዚህ ነው ሰብ ካን ነጽኮ ሲጀመር ከለ መንግስት ተለይነረ ሁሉ በሐቅ ክርስቲያን ካልሆነ መንግስት ልኳን በለይነ ونات حق ሃይማኖት ካልحل ማለት خذ بزي تخرخا مشجري ليت كتوص تلخا مشجري عطر كتوص تلخا مشجري سو كله ليبا خوي يهنصليا ቤተክርስቲያንና አንሃልጽና ያዳ ስለዚህ ቅድመ ቤተክርስቲያን ሰብ ክህነጽ ነው ምሳሌ ገረም ካሁን ወጥተለው አቦታሲ ንሕና እንደሕለይ ተማሃርና ኮይና ግን ቤተክርስቲያን ናሃንጽ ተኮይና ልዑል ቻከት ሰሚዝ ልዑል ጫማ ደማ ካልሲ ምግባርያ ሐዚ ክትዖምዶ አው ልዑል ቋዳኻ ካልሲ ድሕር ገይርካ ይዑድ ዲኻ ትባሃል ወይስ ጥዑኻ ትባሃል ዑድ አው ልዑል ዚ ሰሚዝ ገርኹ ዑድ ክባል ጥዑየ አሕና ለሃውን ያልገብርለን እዚ ሰርሕ ለለኮ ቤተክርስቲያን ኮእኹል ኮ ይስጀመር ነይሩ ግን ቤተክርስቲያን ለሃለ እዚ ለላ ኻሊ ቤተክርስቲያን ሰርሕና ኢሎም ያፍርሱ
أو كل حضر سوى بزا كابتن ساعي وصل لحنت تنساعي لحنت نعمة السما من لا الكل ذكر سان لخون بيتك سان يكان نستلها تقلال لك تماخا كأخلك هذا خوين بتلله اليوم هذا باباس النورسي نحنا كلا فرسنا هنساتات كنهانس هامنا قدم بدون كان نتقلقلنا هذا كريستيان كان هنسو ملأ أمير إلهم تناجرهم مالتي سلازي بيت كريستيان كنسرح قدنيو نجرجن خدمة نحنا كنهنس قدنيو مجمر تعيمه እግዚአብሔር አምላክና ህንጻ እግዚአብሔር ሆይና ና እግዚአብሔር መገልገል ተኮይና ንሳዓቲና ስጋው ደም ተቀቢና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና